Kan kula sering cerita hadirin. Kula di bering kauncengan ke pelengahan deje. Masuk ke acara mobil tak bisa masuk kula. Pelengahan ni apa? Ramai orang tak bisa masuk. Kula nelpon ke panitia. Panitia, kula tak bisa masuk mobil ni kak berde-berde pasar. Tak langkong kula koniin ban sepeda. Mak le bisa yot nyeliot. Jawab bi panitia. Punten kiai, tak saya mau koni ban sepeda. Tak saya koni ban mobil boy. Boleh pernah mobil bisa, mobil kula apa masuk mobil kula. Mobil tak bisa. Punten kiai koni ban mobil bisa. Kawal lah marina. Mun kawal pakun bisa lebet. Kawal ongku ku tak lebet ongku kak. Mek tak lebet tu cak koni ban ambulan kula. Ingin cemaki ke puskesmas. Kule pa masuk ke dalam ambulan aja kak. Depak ke pasar, beri lebat, beri lebat, beri lebat. Metai beri lebat cak ngoreng mayit. Saya beri dalam kali liasin. Ya Allah kejap bengetek kule le mobil. Lekan ada video orang tema mati pah mati ongkur. Jelah kule kira pikiran kak. Tak koni bini berdesa kentek Roma. Ejak bini kule ki ngoda teh. Abi ni boleh. Nya? Mek nyari boleh cak pun kula mati maksud kak. Ya bini kula saya nyari boleh bini kula. Kula saya kira pikiran tak kok bini berdesa kentek tak kok kula mati. Pun kula mati kan bini kentek orang kula. Ya Allah, Allahumma odi ya Allah, Allahumma odi jang kula. Apa solo ibu baca ilmu mobil cak kalau tuan Petra saya tak baca bi kula. Ya Allah. Mon pak mati jang kula lau kula. Cuman cak kula tak salah panitia salah pula. Tapi alhamdulillah sampai ada Pak Keroma sing malu mah odi buk. Ya orang ngasih odi. Oh bahaya ni bertabun deh. Tadi saya cara mau bergelaknya ku jerengkong dia. Alhamdulillah. Kula mikir mau ni kawal selamat kak. Padahal Hulil Yasin siapa cak karo Hulil Yasin deh. Cak beni anang kiai. Kula beni anang kiai. Ya tandi ilmu. King makireng tani mun ibedai ambulan. Nyingkir kapi orang. Abu king mun ngandala ki Hulil Yasin tadi maka sampai lemah dem di orang. Abu pada akhir lek nang tenang ya kok. Lao dan akhir kapi sa pasar gua kak. Pada akhir king mun ibedai ambulan lo akhir orang kak. Beri colon, beri colon. Beri colon. Bedang on telok nih kah. Titik pertama bekal selamat ketika bi datang ke isaksien be. Nomor 2 bekal selamat gara-gara itu akibat COD. Sedek kain bi COD. Kini mi kenceran bi COD. Makanya saya ngak munandi yang sepos itu. Saudara koin. Saya ngak tua aki. Saya ngak kini mi kenceran hadirin. Kini mi yasin. Kini mi tahlil ben sama cuma. Mak le pada selamat. Nomor telok. Umpama kau ben ajunan. Sedua ni ke umpama. Amal tak pati bagus. Nak foto tak pati enggak. Mantera sampung ada kanjeng Nabi. Makanya amoloten. Maybe kanjeng Nabi budian ekibah. Cepon ki buru. Mun kanjeng Nabi sengibah. Makiring deng padeng. Selamat. Khulil Yasin bani anang sapa. King mun ikibah ambulan. Lolos. 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 Abu Khulil Yasin. Abu jala kar bani anang sapa. Je bani anang kiai kula kak. Kula kada ejong-ejong pengajian. Tak king pulan muntuk buat abid. Kula muntuk ke sana sini gebek semua abid. Mi abid. Bani king ngaji. Mancing. Minta mulai pun mancing ke bungkona. Roma tak ada orang. Bapak kula benem buat telaken. Bapak ungke ke Pontianak. Nak buat lagi boleh norok lagi. Nak beli papan. Mulai ada emak kula. Jadi pun tukai perburuan. Bapak ungke ke Pontianak. Nak buat norok lagi. Nah, makanya kula ni kejang ring turjan. Kayak tabu, kayak cetak, tampon dan minyak pote. Norok bapak itu namangkat norok embu lagi boleh. Manusia gak dinto dalam ilmu sosial disebut kelaban ijen politikan. Seartinya manusia gak dinto tak bisa odik ke TV. Manusia gak dinto pasti foto dek kau orang lain hadirin. Papelakin seanya ma manusia. Pasokiin ban pabenyain tunyana. Mun ki anya ma manusia pasti foto dek kau orang lain. Napa boleh kau leban ajunan mangken ampun budaya lam tunya. Cak lambak kita keluar katunya ki budaya idem tabu kak dintu ampun marepon dek kau orang lain. Ampun parlo dek kau orang lain. Lahir kau leban ajunan etolongi bi orang lain. Semangken kau leban ajunan odi
Nika tak lepas dari bantuan datang ke ben orang lain. Bahkan ku lekuk ketika saya kau leben ajunan pakun iyo songak cibik datang ke. Dan gula kita teman mangki beda cari tanah orang pelak ben orang angko ke kuburan aja letibi. Makana dan gula sering berdepak iman kak diman kenangan. Napa boleh sampai kelakuan raja, kelakuan berak kau leben ajunan tak putu ada kata tangke. Kelakuan sepaling demang, kelakuan sepaling enteng kau leben ajunan putu ada kata tangke. Kenapa kelakuan paling demang ni kah? Misem. Kelakuan paling demang ni kah misem? Misem ni kah tak luang paket, misem ni kah tak luang token, lu usah lagi pulsa, tak luang setrum. Keng misem ni kah makai gempang, parlo tatang ke. Artinya, mun katibi jak misem, mun tak keng teti. Teti mun misem saus kuda ben ajunan kelakuan sepaling demang ben sepaling ringan, parlo dek kata tangke. Butuh dek kau orang lain, pak katina apa? Kelakuan selebih berat, atau selebih sadar dari misem tadi tu. Sementara kau udah ben ajunan, perlakuan tatangke dek kau udah ben ajunan. Kak dinto tergantung kau udah ben ajunan memperlakukan orang lain. Artinya, mun kau udah ben ajunan tro etolongan nabi orang lain, maka kau udah ben ajunan kau tu nolongin orang lain. Kama tadi nutudanu. Orang gak dinto mun ampo mau tang kau orang bukan ibri otangan. Orang gak dinto mun nolongi orang lain bukan itolongi bi orang lain. Pokong manus seben orang lain eka kula ben ajunan ala ben tatang kenika pada ben orang akacah. Kula ben ajunan akacah. Seelum kaca nika tergantung kula ben sampean sebeda luar kaca. Mun kula ben sampean luar kaca misem seelum kaca bukan misem ka sampean. Mun sampian seluar kaca meredeng ka seilum kaca meredeng ka sampian. Dadi napa saya kelaku sampian ilum kaca bukan ala ko bade ka sampian. Lemun pas sampian mesem pas seilum kaca meredeng tapor kaca aja dengkong nih kayak iki. Dadi kula benajuran gak dinto montro eka bagus nabi orang lain. Maka kau leben ajunan tak ning punten kudu bagus ka orang lain hadirin. Mun kula ben ajunan gak dinto cerek ka orang lain, cek ngarep beri orang kering magire namboro tak kira beri apa puluh orang. Abu, kan banyak orang saya tak bahasan selekoran, mun orang sepot dimin kan ngirim terus kadang. Makin kan beda sepah ngirim ni ke ambu. Tanya kita ngirim ke Cirejele, Cirejele kok mun ngirim ke Cirejele. Arab boleh, pasaan beri ngirim tak ibu desen koi. Tapi kula ben ajunan bekal alako, kenapa saya kelaku bi orang lain dak kula ajunan. Artena kaula ajunan muntro eka fokusun nabi orang lain maka kotumo lain bagus abe ka orang lain dimin hadirin. Mun kula ben ajunan bagus ka orang lain maka orang lain secara otomatis bakal bagus dak kaula ajunan. Ini pertama. Anapa kaula mi abhas ka dinto hadirin. Ternyata urusan bagus ka orang ben orang bagus ka abe. Nika benih cuma eka perlu urusan odi itu nyabi saus. Ternyata kau leben ajunan bagus kata tangke. Nika tak usah bahas tatang ke abelis ka bagus na abe. Ken tatang kenang ke bahwa ku leben ajunan nika orang bagus. Maka ku leben ajunan budian ketika sedah. Mun bi tatang ke yang ke bagus. Gara-gara kau leben ajunan bagus kata tangke. Meskipun tatang ke tak bisa manis ka bagus na kau ajunan. Keng tatang ke ngako bahwa kau leben ajunan orang bagus. Kau leben ajunan seset ini kebi Allah epa selamat dalam berzah gara-gara bi orang lain atau bibi tatang ke beda orang bagus. Jelas sih. Maka dari situ betul marrat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazah. Suatu ketika jenazah lebat eseting ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi to mandengki kalaban para sahabat. Kanjeng Nabi akilengkian kalaban para sahabat. Marrat janazatun ala Nabi. Pak pada sahabat lebat yating Gusti Kanjeng Nabi sampai epekol mayit nikah. Kanjeng Nabi pak ada bu senikah. Mustari wa mustarahun minhu. Sahabat orang mati je pada dua kelompok, orang mati je pada dua golongan. Yang pertama mustari, orang mati ini ke istirahat. Kan ikut mereka. Ijak kita sini kata le kaping. Tanggung di sponsor gini. Orang mati ini pertama mustari. Orang mati istirahat.
wa mustarahun minhu. Nomor 2 seodi seistirahat. Sahabat tak ngerti apa maksud kanjeng Nabi. Sahabat pak atanya, ya Rasulullah, manil mustari wa manil mustarahu minhu. Saya kocak orang saya seistirahat, ben pasir saya kocak orang odi seistirahat. Kanjeng Nabi pak jawab, al abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya. Orang iman, orang Islam seibadah dek Allah mun sete istirahat aslina dari kata nyamanan dunya. Orang deng padeng neka mun sete kau leben ajunan kanto dusung dan padeng nengki kampung deng padeng. Orang deng padeng gak dinto mun sete ajunan mun atikan umur budian aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Dunya neka tak nyaman gak esena nakin ngalak berep, nakin manca, nakin alandu, nakin ke pasar, nakin atana, nakin abajang, nakin abasa. Mangkan orang mukmin kati ajunan sete neka yastarihu min ta'abid dunya aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Entar ke tempat selebih nyaman. Nomor 2 wa manil mustarahu minhu. Saya baca orang odi istirahat ni ke saya ya Rasul. Dijawab bi kanjeng Nabi, al abdul fajir yastarihu minhu al ibad wad dawab wasyajar. Mun orang nikah beni orang sebagus, mun orang nikah ahli ala ko cuba kata tangke, mun orang nikah lo bagus itu nyala ko tak saya, maka ketika sete orang secuba lakon ini ke beni istirahat. Entar ke tempat secumbah ayaan kecum tak nyamanan. Saya mati tak istirahat, saya odi saya istirahat, tatangkeun saya istirahat. Kapan mati tatangkeun apa ngucap alhamdulillah capok tompes saya mati mur jadi. Kan beda biasa di sini gitu. Kapan mati alhamdulillah. Beri-beri tak nyaman neng kana tedung tak ngede tak kok sapi gumet. Capok tompes kieu ya. Benih cuma orang cepung kanjeng Nabi seistirahat wadawab sampai hewan asa kalangkong ke pangeran ajab alhamdulillah ya Allah telur hula tak luang huleku wasyajar benih cuma hewan sampai kak pungkaan gak dinto asyukur alhamdulillah lebak tang buah huleku anapa sebelum ngerni kata ada ampun hadirin sebiasa anak kau coba ni ke ampun saya. Dari hadis kak dintobi ulama ikalak kesimpulan orang setan ini kepada dua macam. Beda orang setan bi datang ke seeka pungai gara-gara laku coba ki odi. Beda orang setan ini kebi datang ke eka imanin gara-gara bagus ki odi. Dan gula ben ajunan tinggal milih mun detti seeka pungai bi datang ke nekatan de gula ben ajunan keng bekal celaka ketika setan hadirin. Keng mun detti orang seeka imanin bi datang ke gara-gara ala ko bagus nekatan tegula ben ajunan keng selamat istirahat ya pun kanjeng Nabi keng ten kula yakin hakul yakin mun ki anya maring deng padeng mun ki anya maring maturah insyaallah termasuk kelompok seeka imanin termasuk teti kelompok se ala ko bagus insyaallah sehadir termasuk ahli swarga kabeh ketika sete insyaallah eka imani kabeh mantir segak dinto bedenah amin Allahumma. Satrawi duwono swarga, saya tarawih 11 swarga, saya masuk neraka selalu Abu Jang Isa juga tenungguan nih tungguan ya tore pada sing ibu leku pada sing ibu tore alif boleh nikah pa bagus tore para pet boleh berisan cek sampai kau leban ajunan budu margan hal-hal setak penting hadirin maklum pada saya thank you kak kek mantir Allah pada tetilan jalan selamat kapi amin mantir pada pecah kapi amin karena tujuan kuleban sampean ini kepada pada selamat pada pecah pada mantir ke Allah pada tetilan jalan selamat mantir pada tetilan jalan pecah kau leban ajunan itunya sampai ke akhirat mantir pakun atretan ben mantir pakun along polong dalam kebedan kenging gitu Allah dalam kebedan tak sampai sa amin Allahumma bon tung nih kah jadi kau leban ajunan bakal selamat gara-gara saksi bagus bi orang nomor 2 kau leban ajunan bakal selamat gara-gara bi nak foto ni kayak tua aki hadirin makanya gue leman gak diman ngebala tore siapa ki potra makle potra gue leban sampean ni kasai mun bisa banyak tore banyak tak bisa banyak ki pasrah ke Allah karena senikah
manusia ni kayak begitu loh. Beda manusia ni kayak Allah parengin putra banyak laki bini. Beda putra nikah didi. Beda bi Allah takdir tak andi anak. Lo telung ni ka beda saya kak. Andi putra banyak saya, putra didi saya, tak andi putra saya. Sepenting ajbi kalau bersyariat. Sepertama, ada nabi Allah sebi Gusti Allah takdir putra nabi ni kapi. Beda nabi ban rasul anak bini kapi. Serah Nabi Lut alaihi salam. Beda rasul takdir putra laki kapi. Serah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beda nabi nikah bi Allah takdir tandi anak. Serah Nabi Yahya. Beda nabi nikah bi Allah takdir putra banyak. Serah Nabi Adam. Andi anak bini 4 lekor, andi anak laki 3 lekor. Makanya mun beda mantan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolongaki mantan sekadua akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nih secara tak langsung atu aki mantan makle andi anak pak polo peto. Ya mun isra pada ben Nabi Adam dan Ibu Hawa kan. Andi anak nikah beni coba hadirin. Karena mun tak andi anak nikah aib coba orang berarti Nabi Yahya nikah andi kekurangan. Punten Nabi ben Rasul nikah kamil sampurna hadirin. Maka Allah jabu sini dengan Al-Qur'an, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما إنه عليم قدير. Allah apareng ben Allah gak dintoh kasokan ben Allah ngarato ni langit ben bumi. Beda saya kasokanin bi Allah parengin anak bini. Beda apa tak ada anak bini kapi. Beda berarti ni kepada ben Nabi Lut sampean. Khalil Yasin akabin 2015 tenggula anyu on Allah. Ya Allah, anak pertama nyu una laki ya Allah, nyu una laki. Lahir alhamdulillah bini. Dia cakap paring Allah cak taruh norok. Ku tahu cak teti tibi. Tak norok nyikot. Mau nyikot tibi apa? Alhamdulillah. Anak nomor 2 nyona laki ya Allah. Pertama ampun bini, kedua laki. Lahir nomor 2 baru si nomor 2 nih kak. Bini boleh kak. Kasokan Allah pada remah cak taruh noro ibin polaking tak usaha mari pakun kak mari ngutiung ke di kanan turun kak ya sing aku mi saya sabar mi ajen kak gila bocah pun ring dong padeng mentro laki ungke di kanan habis lo pakun habis pakun bini. Bi tatang kay kok anguan bini tat anapa lekas oleh tetele angki cang situ nga japit nja angu bini atat lah angu bini anapa lo pada ben anak laki mun anak bini ni ka pasti macelep karing tua mun anak laki belum tentu mun anak bini macelep karing tua mak bisa angki pan anak laki hulaku kan kamar rampian di kentem dan roti dung kalang gerai kok. Abi mun kamera tung kan lagi ngalepang benumbung langalay. Kan diganti anang panalaki. Abi jang gula beni karo macam lep mau mikil dia. Ada yang Allah ciptakan laki kapi hadirin. Laki. Coba tetang ke jopok ni kau. Laki kapi. Kadirin terobi ni tegak cobi ke jopok. Dapat cekocek dapat cobi saya kecok. Kan sini kering lamba.
lahir pakun laki ijok ceko cek saya keco menceko cekan laki ngro oting cok bika paparing nih kak anak nih kalau bisa paparing anak nih paparing dari ajunan Gusti wa yaj'alu liman yasha'u aqiman bade saya kasokanin bi Allah ni keakiman mandul tak di anak asyarat ke berak ke timur tak luman di anak entar ke dokter spesialis tak di anak padahal bade saya anak banyak masuk kabi tak keliru masuk kabi tak sondul ngandung boleh beganan ki bade saya terus tak andi tak luman di hadirin andi anak pasti takdir Allah pasti saya banyak anak ang takdir kasokan Allah pasti saya tak andi anak takdir kesokan Allah pasti saya hadirin andi anak gak dintok pasti saya tak andi anak pasti saya mak bisa pada saya katin apa saya gak dintok saya pertama saya andi anak banyak gak dintok bekal saya kalau bentuan anak foto hadirin tahlilin kereme yasin kereme kulhu kereme sodoko doa aki saya andi anak banyak bekal selamat gara-gara Tuhan anak si Geodi ketimbang ken Pak Tomo ni kena tak andi anak sampian bi Allah keng kasokanin masuk swarga lebih gampang dari si andi anak mak lebih gampang karena pian selalu andi anak tak usah ngandung ya mentang andi anak tak usah rembi tak usah nyusuin cukup sabar narema takdir Allah bi Allah taala edabuin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab orang-orang si sabar dak ketentuan Allah ibriin tak andi anak sabar narema maka kemudian di akhirat ibri kenceran sekencer nak dinto orang tak bisa mitong saking dari banyak hadirin seandi anak ikirim kenceran di anak mungkin kencer nak kening bitong tapi orang saya tak ibriin anak pah sabar narema ketakdir Allah ajrahum bighairi hisab bi Allah ibaringin kenceran sekencer nikah tak ada bitongan nah tak ada batasah ben bekal masuk surga kalau ben tanpa hisab kalau ben tanpa ibitong amalah saya napa tak saya jadi andi anak nikah saya tak andi anak saya seterlanjur andi anak tore putrana kau leben ajunan jegemi kau leben ajunan budian sete bede satu aki ben bede se mah selamat dari dunia bede se nolongin amin kau leben ajunan tak andi anak takdir tak andi anak pasaper hadirin berarti sampean bi Allah kasokani lebih gampang itu bangsa andi anak mungkin secara pandangan menurut nikah melas tapi justru dalam syariat kau leben ajunan nikah mulja hadirin karena tak belum tentu kapan padeng nih tak saya pah tak saya juga enggak bisa saja si padeng tak saya ini kasih saya mungku Allah bener tak sedaji tanpa kala bentengal nih tak bagus pah nih kecoba belum tentu makanya dimin ketika Nabi Musa aguru kan Nabi Hidir mari numpak kapal turun dari kapal bi Nabi Hidir kapal nih kapah elobangi ben kapak Nabi Musa nih kemanglo ben atanya dak remes sampean salah bidik tumpangan kapal salah tak majar pah kapal elobangi dak remes sampean napa juga Nabi Hidir ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr kapal kaksa di ngoreng miskin sealaku kapal fa aradtu an a'ibaha sengaja bikin gula elobengin mak le kapal ni kecuba mak le budu wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba karena marinah nih gedeki bekal berderaja satu je kapal seteng genteng bekal ikala le kapal setong pagi buru tak kira ikala pulan alobeng pulan bede cacat dah secara tinggal ceklah kapal salah ibri numpak tak usah majar pagi ilobengi salah nama tak salah coba nama tak coba tapi justru ni kau untung cek saking tak ilobengin bi Nabi Hidir tentu bi tukang kalang raja ni kai kalak kapi kapal berhubung alobeng kapal ni ke bede cacat dah kapal segenteng ni kai kalak secuba itu orang tak ikala hadirin pada secara kemasyarakatan tak di anak ingat sing melas tapi bisa saja kak din tubuh dan selebih kempang masuk surga dada tempung seandi anak kita tanya aki anak seandi anak apa saya tanya aki aja ada anak tetih andi anak banyak tetih lancilan selamat kau leben ajunan itu aki bi anak pada ben mangken tak andi anak sabar bekal selamat masuk surga lebih kempang dari seandi anak manter pada selamat kapi manter pada becer kapi manter pada teka hajat kapi amin Allahumma pon manggana ketimbang kini ketelok mungkin saya kena maki sepertama sedekah hadirin nikah saya beri kida ajunan kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah
Tak aku sampean ke neraka sekalipun kalaban sebikina korma. Sebikina korma saus bisa ditidengadeng dari neraka. Pak ketina apa nih kak? Berapa jumlahnya nih kak? Bode anggur, bode kelengkeng, bode ceruk, bode sekali bedena. Ya cak kenging pada ada nih. Ilo apa bajak ni kelakar saya bagi kenging lede orang ke. Nah napa? Maka dan gula makin bengalnya saya almarhum bapak Tobo nih kak. Ya selamat bi Allah. Amin. Orang setu bakal selamat kelaban akademi ganjaran bacaan, gela akademi tahlil, gela akademi zikir hadirin. Ada satu ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nikah ulama dimin semakin banyak saya torok orang yang mempunyai pendapat tak ada pangganjaran nih. Ibnu Taimiyah nikah ada bu dalam satu kitab namanya kitab Al-Hawi. Napa ada Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ada bu senikah man halalah wa ahda thawabahu lil mayyiti yanfa'uhu. Cepun Ibnu Taimiyah pasera orang seh maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek cepun Ibnu Taimiyah wa ahda thawabahu lil mayyiti pah kencerna hadiah aki bagi ka orang mati yanfa'uhu maka kenceran ni ka manfaat ka orang seseta ni ka isapora bi Allah seseta ni ka ibri kenceran kalaban orang seodi maca tahlil pah kenceran ikri maki ka orang seseta menter sekak dinto bedana amin Allahumma on bertung orang selamat gara-gara bi tetangga saksi bagus. Senomor 2 bakal selamat gara-gara bi nak foto seodi itu aki. Senomor 3 terakhir nikah wah mulai maden aku tangki nah. Oh tak boleh. Oh ya tak boleh terakhir. Ya sebenarnya terakhir. Malang ujak terakhir tak boleh. Ya sebenarnya terakhir. Kan pakun boleh mari nama sebenarnya terakhir. Apa mun golek iki buru dateng kak sampean ibu gelak karena mulai kuletung sampean. Mulai kuletung selengki sampean mulia to dus cak mari apa tak ada anggur lah napa. Nggo lepas pidato sampai abid engki sampean pakun sane kae kanto. Keng debak gebung kono gule besu bimbian. Colong holil je lanjeng ae kok. Arap pati billahi potong tengah kok setuju belaka. Pangalak sawo jeung ngajak unjeng dia mau ngalak karep tibi je kok. Mertelok kula ben ajunan kak dintoh umpama ala ko bagus kula ben ajunan tak bisa cek sampurna nah ngi cek lah manusia kak kemma beda manusia sampurna tenggi ada holil yasin dia keng tak pangki tu sana kala yonceng kak cek itu mau tu sana tak yonceng di sampean. Abo cek pun orang deng padeng ada yang ada tengah tak akete kapi tengah ada yang tandi salah kapi orang saya paling penting cak ampu celingan tengah na orang tengah ada tibit tore raga tak kok ledu kengki ini bah bedim bedreng tak salah kan dim bedreng bener ada manusia ni kekenang na salah saya paling penting cak ngabes salah na orang salah na tibit tore tengku toeh cak pun sidina ali hasibu qabla an tuhasabu bitong tibi sebelum ibitong akibi malaikat mun ibitong tibi bisa tambah mun korang kan senikah keng mun le malaikat semetongak kibudian tak bisa sama dengan kau leben ajunan umpama kau leben ajunan itunya tak bisa cek bagus sehadirin umpama kau leben ajunan bi nak foto tak itu aki si nomor telok menter andia kenapa syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menter kau leben ajunan tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat budian amin. Makanya maturun ni man gak diman paham moloten gak termasuk ki burukan ki beda pemausan fi hubbi anapa situng sayarep akad tengah kau luban ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat kalaban pembuktian cinta kalaban molotan dak Kanjeng Nabi kak dinto kau luban ajunan insyaallah bakal pecir bakal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Makana reng motur ni ka amolotan dan gule man gak diman selalu ngabada tore amolotan hadirin makle andi hujjaban alasan seakat tengah dak Gusti Kanjeng Nabi keng amolotan ni ka tore ngokor kemampuan mun mampu nah ngunceng 10 orang cek ngunceng 100 tako otang ngabenya iki tinggal tak apa-apa pala mampu du bolo mampu kalema pala amulot na TV tak bisa du belasan ke masjid asarakalan sambian ngi bersama kasitung sini gala pala keng mampu ngunceng 10 mampu du bolo to di du bolo tinggal saya kira pikiran tetangga tak nyaman kok mengunceng ning jidi tak nyaman kata tetangga betul sami kira tetangga molotan ni kebeni untuk tetangga hadirin ben pole tetangga akan deni ke paling ngepol cuma 2 hari mare nana mau ajam tabrak sepeda motor lah rasana najam si tabrak sepeda ji tak kira rasana kita kira rasanan sampian boleh beda bekto na tetang kenikah sampian boleh buk sampian buk mun laki na sampian dateng kaunjengan dari molotan cek kebiasaan berkat tak ibu kapah ibitong bernana cecena hahaha aku muni boleh jadi aroma panas kalau laki na sampian
bitung tung dua telur belu kayak beri ning telur kok ya tina apa makila isya sebolo tina ini kamu sini kepanas kau bingung lagi na sampean jo ambu tikan molotan ni untuk kanjeng Nabi hadirin keng amolot mampu keni ya to dia tak napa kak cek ni kebeni urusan ge anggeun ni kak mampu para aja ya to dia beni untuk tatang ke untuk kanjeng Nabi hadirin sesuai kemampuan mun mampu didik cek jeung aja para aja tak kok make tanah nangkin begede kita ti mokor kemampuan keng akad teng mak le pada tetilan jalan selamat amin karena kaulaban ajunan mun isyafaat di hadirin kaulaban ajunan mun isyafaat di kanjeng Nabi kalaban mau selawat ala asrafil anam gela kalaban amolotan pak isyafaat di budian pabanyak sampean ala kusala umpama sepenting iman Islam iki beset husnul khotimah keng ahli maksiat keng mun bi kanjeng Nabi ni ka iki kaulaban sampean pakun selamat hadirin amin kote la haula wala quwata illa billah amin Allahumma make laku leban sampean ahli ala ko maksiat keng mun bi kanjeng Nabi isafaatin bi kanjeng Nabi ikibah cek ko betir pakun masuk ke surga amin dan kula sering abri contoh dan kula sering madepak hadirin sampean entar ka surga ja sepeda neblong rombongan sepeda blong kapi ngebe todi sampean ngebe perang seleng ngebe arek ke surga aja rombongan bahaya apa tak bahaya keng mun sing awal sampean kapolsek belik make sampean rombongan sepeda blong make ngebe todi make ngebe tembak polisi ke dis tak kira nangkep sampean polisi namira tak kira ngambek sampean polisi sorbeje tak kira ngokom sampean mun sing awal kapolsek belik beni takok ka sampean takok ka mobil coklat sudah ada ruang teti mun bede sing ibu budian selamat nih keseknya syafaat hadirin teti syafaat ni ka maburung masuk neraka o tabah swarga se mabbe teti tengki derajat ni kalaban syafaat benih kalau keng kebaisim kak makin masuk swarga mun andi ring dalem gembangan ku leku ya kanjeng Nabi ni kak mun ikawal pakun lolos kak mun bede sing ibu pakun lo ni kese pertama makanya guleman ajunan ala ko bagus kak dintok benih cuma urusan parlo beli sentunya itunya kau leban ajunan ala ko bagus bi orang iblis bagus tapi hal kak dintok hadirin lo pati penting aslina karena mun ring mate mor tak beles guleban ajunan ki andi ring cilau sebelas mun reng jelau cerek kuleban ajunan ki andi reng mabere se abri mun reng mabere tak sarmu ke kuleban sampian ki andi reng jeraje se sapa king ketika mate kuleban ajunan pahbi tatang ke saksi coba buru kakam maka kuleban ajunan karena ketika tatang kene kanyak se coba kuleban ajunan kak dinto bakal celaka ya dalam berzan Allah manter selamat amin Allahumma nikah hadis sebanyak benih cuma nikah banyak ki buru hadis nikah kanjeng Nabi selengki mayit selebat hadis selain kanjeng Nabi selebat mayit seneng-neng jadi kanjeng Nabi mios tabangki benoreng mate pah irasani bagus bodi seirasani coba kanjeng Nabi pah adabu hada ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hada ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mun bede orang mate pah bi tatang ke saksien bagus lakona saya ki odiing pasti masuk surga sementara orang mate se saksi coba bi tatang ke kocak belenger pasti masuk neraka bahkan setumbak tu beda orang atanya dek kanjeng Nabi nyun mal amalan minta situng kalakuan semun ekalaku bakal masuk surga kanjeng Nabi pah ajabu kun muhsinan muntro masuk surga situng kalaku kun muhsinan pedeti orang bagus sahabat ni kamator siap ya Rasul dan guna bakal deti orang bagus kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah keng gula ni kada reba muntro oni ngak jak gula ni kan orang bagus mun kula tero ni ngakula ni ka bagus napan tenda remah carana kanjeng Nabi pah ajawab sal jirona tanya aki kata tanggeuna mun cang tatanggeuna kaki bagus kaki bakal masuk surga keng mun cang tatanggeuna kaki belenger kaki bakal poton maka kau leban ajunan pongki beda kesempatan hadirin tori bagus kata tangge tori bagus hubungan ke Allah mun kata tangge bagus ke Allah hubungan bagus kau leban ajunan saya tebi tetangge pasti esak saya bagus nih kalau ning mesen kak kulit pun sampean tak bisa lah mesen saya nggak datang ke kulit saya nggak mau mati saksiin bagus saya nggak kebela becek saya nggak kebela saya mun belenger pak kulit kocak belenger kak tak ning mesen nih kak lo bisa tak mun pilihan presiden nggak bisa sogok nggih mun pilihan presiden ibu pak lekon ibu leku kening cara kak milih siapa kak teh ya nurut ate kos dong tak nurut acek cek maksud tak ya nurut asatos tak nurut aseket kan tapi ini kayak durjan ini kan tuh kan jung saraan pun yang bangkan saya nggak sengaja tukar marga pilihan presiden tak langkong
tak langkong hadirin telok macam berkafir macam telok pilihan ni kan Prabowo Anies Ganjar telok ni kan ngiring gulun ajunan kesokan milih sekam bagoi king umpama tak pada bentetang ketua dicatu karmar kena presiden apa sebab gula ben ajunan mun sete Ganjar Pranowo Prabowo tak kira nikol satu gula ben sampian sentar tak ada ring cidau bending cirejo pon jadi pertama orang sete gak dinto hadirin kalau ben isak sen bi datang ke saya saus gak dinto bi kanjing Nabi ampun epastiaki bakal selamat banyak hadis ni kah sampai pada situng debu maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tatang ke nilai bagus maka bi Allah bakal tulis bagus pramila gak dintoh pongki beda kesempatan tore bagus ben tatang ke ben lebeda tore bagus bila bi cek pongki buru saya ketokar orang saya tak kenal pas saya ketokar ring Jakarta na tak kenal ke gula ben sambian apa pakrok du kardu ke sementara gula ku kapan kita bu seberkak gada saya tokar ini kengki saya Jakarta mikirin taringki jadi tore pita tak napa tore pita jadi dengan gula ben sampian ni kelakar tak pita lakar tak pada di engki kan keng umpama tak pada ni ke beni muso tapi tak pada ni ke untuk melengkap rocek kalak nyaman tak keng bulan deng sebereng esena juga bede kacang bede bawang pote bede capi bede buja bede micin mun je saya buja kapi tak akan rocek ni engki engki lakar senika lakar tak pada di ni dia kanjing Nabi ada bu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha adunan mukmin pada mukminan ni hadirin ni pada ben bangunan ciapun kanjing Nabi saya masakkan antara situng ben lain nah napa artinya tak pada sedeti Roma ni kah mun pada lo mancing kan gara-gara tak pada beda sasakah beda osok beda pemikol beda reng-reng beda ceceneng beda cendela sedeti Roma ni kan mun pas sasakah kapi beda remak si erang kaja tu rek engki kan tak apa ya tuh di situ ngambil ide di situ ngambil lauk sepenting cang ijit hati sambian gak dinto sang langkong saya tuh di cak patang coba aki sesuai kenapa pilihan sambian sepenting cak patang coba aki ben cak tukar bentar tangke apa napa karena saya nyaksiin gula ben ajunan ketika amat ini kata tangke hadirin gula sering mendepak tahu saya bahas Roma maka tanang kriki tak ada polempol tonjuk tengah tonjuk manis dikentek kan lo pada nih kak mun pah ngarep pada gula ben sambian tuh man mikir iki mun pah lemak polempol kapi pada mak ade wari polempol kapi iki bain apa hadirin gara-gara tak pada ti nama kita pada keng mun masih tung abu napa pegning kelat ko ka engki kan nih kama ke paling renjeng mun katibi dak kuna na ka keng mun epa polong ben sini kene an pereng nikah melian apa napa minta ama sakit napa langsung kuburan apa kan engki bisa milih mun polong sampean keng mun karo situng dak faidan ni kakak keng mun aku apolong al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah mun kula ben ajunan masitong kompak bekal kuat hadirin pramila gak dinto tore pa bagus tore pa sae pongki beda karena umur mi kak dinto tetilan cilen kaula ben ajunan selamat seta teti orang sebejra ya junna Allah subhanahu wa taala amin Allahumma mertung ni kah si bekal selamat nomor 2 kaula ben ajunan bekal selamat gak dinto kalau ben etolongi bi orang seodi hadirin nikah hadis sebanyak orang sete ni kebekal selamat bi orang seodi kalau ben telok perkara senomor situng kalau ben doa nomor 2 kalau ben sedekah senomor telok kalau ben kiriman kenceran bi ihda'is thawab kalau ben kirim kenceran dek orang semate sedua ni kamu muttafaq alaih sepakatin doa ben sedekah ulama kapi sepakat ngirim kenceran dek orang sete ni ke ulama beda pitu pendapat beda saat debu depak beda saat debu tak depak saya ada budak pak bener selok dapat ya bener kalau saya tokar pada saya toro nih betul nunggu nih kak keng ulama ahlus sunnah wal jamaah hadirin kak dintok lebih cenderung ada buah akidah pak hadirin dalil banyak secara Quran beda bahwa kenceran ini bisa yang pun akidah ke yang lain walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum nikah dalil secara ayat bahwa kenceran bisa ia pengaki ke orang lain secara hadis banyak kanjing Nabi kak dinto adabu iqra'u mautakum surat yasin maca aki orang mati dan sampean kapi surah yasin cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah nikah jelas kon baca aki ke orang mati sementara ulama selain oh enja ada bener yang mati saya maca aki yasin orang mati ya hadis situng keng makna nabi itu
senap seren tapi mangkana bah tak pada nih kak. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kak dinto berdasarkan dalil Al-Qur'an, berdasarkan hadis kak dinto hadirin cenderung ada buah akidah pak. Makanya ulama NU ini kemudian berdasarkan tahlil enggak nih kak. Apa? Karena pendapat depak. Umpama berdasarkan kesokan untuk ada budak pak ya toh hadirin sepenting gula benajunan jak sampai patang nyala aki selama hal kak itu benih berkaitan kalaban akidah jelas lagi tore sepenting benih akidah keng mun beda ngocak bejeng tak wajib tok ya kakak kampung deh ni kaki itu ni kengki mun pas sampai beda abak coba ki Gusti Kanjeng Nabi mun cuma urusan akunut tak akunut itu benih urusan neraka swarga hadirin benih urusan neraka swarga nih kak. Situnga atrawi du bolo, situnga atrawi 11. Ya tore, kasokan 11 ya tore. Kasokan du bolo ya tore. Justru kalau ben fitnah ini kan nyaman. Sesemangat tore du bolo, sesengkah ngalah 11. Ahlus Sunnah wal Jamaah du bolo. Mun beda orang ngocak, kak, mi atrawi du bolo, saya enggak salah kakek. Saya enggak Sidina Umar kelero. Jawab tina lek gua atrawi du bolo. Padahal sebener 11 engkau oleh sosok sangat budian gua. Abajak beda hadis kapi kak. Pada beda saya toro. Quran beda, hadis beda. Jelas lagi. Jadi saya kasokan akunut sepuh ya tore akunut, saya kasokan tak akunut. Saya kasokan atahlil ya tore, saya tak kasokan kira cak atahlil. Saya tahlil oleh berkat penta berkat kan nyaman nih kan. Bang, kan saya mensenika. Keng munten gula ben ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah. Karena nikah ayatnya jelas, hadisnya beda, dua ulama beda. Ben mun cek punten gula pribadi tak langkung semua orang cek lagi ngapain lagi para cajah depak ben para cajah tak depak untungan saya para cajah depak anapa umpama budian hadirin ternyata kenceran ni kata depak ongku kelem kopur ya tak rugi cek dengan kuliban sampai tahlil benih pah tega salahku cek karo keng baca tahlil telok kali umpama pah depak ongku untung sesete semua orang pah ya tambah kenceran. Lamun pah umpama na yakin tak depak ni kapah tak ikirim kenceran bi Saudi pah ternyata kenceran depak pah kak kamabu dia mun ternyata depak ongku pah kuleban sampean kan yakin tak depak pah tak macam jadi dan gule eman gak diman ngabala terkait masalah gak itu selama bukan akidah ya tore hadirin keng dan kuleban ajunan antara depak ben tak depak engki kari asa dia apa jung pah tak ocen ni lo apa itu ket pah junga serepot kari yakin tak ocen pah terus le ni keng keng manter pada selamat kapi amin manter pada pecer kapi amin makanya guleman gak diman selalu madepak tore umpama beda setak pada hadirin kau leban ajunan tore tanda kecek sampai elang hadirin tore cek sampai butuh atau tangga atretan gara-gara kata pada enggak dito apa sebab masalah tahlil ben tak tahlil ni kata ada pak kufuran keng Islam tatangga tretan ni sampai ke kufuran itanya aki wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian. Jadi tretan ni katanya aki budian atahlil atrawi du bolo aku not tanya aki kak jadi saya tahlil masuk surga selalu tahlil surga